Guys, yan guys, 1 minute guys, 1 minute. And guys, pa-share ng live natin guys ha. Isang minuto. Yan, mga ready na sila. Wait lang, 30 seconds. $20 seconds. Yan. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release na. Pinilitan na. Very good. Yun guys, thank you so much. Yun nyo guys, umikot na. Yan guys, thank you so much sa pagsuporta ng NCCC at ang ating love ng KFPR. Yan, thank you so much. So yun guys, next week ulit, meron tayo ulit. Ito may isa pa tayo. Anggat tayo, anggat. Yan, next week, anggat tayo guys. Yan. Yung mga ibon nyo, yung mga batang ibon nyo, isama nyo na agad sa training yan para mabanat na agad sa liparan. Siguro barko. Anong muha? Yan guys, wala na guys. Matay mo natin. Ay, may isa pa. Yan. Thank you so much guys. Yan, wala na. Yan, good luck sa ibon nyo guys. Thank you so much. Good luck, good luck.